अली डिसऑनेस्ट ऑनियनपुर। आप कहेंगे मैं ये क्या कह रही हूँ भाई। अली अमीन गंडापुर की इंग्लिश हम अब क्या करें। अली अमीन तो वो है नहीं, डिसऑनेस्ट। और गंडापुर का क्या हुआ, प्याज ऑनियनपुर। ये वो भगोड़ा है, नहीं भगोड़ा नहीं, ये वो मुनाफिक है, ये वो दोगला है, ये वो बेईमान है, ये वो टाउट है, ये वो आस्तीन का सांप है खान साहब की जमात में, जो बहुत पहले अल्लाह की तरफ से बेनकाब हो चुका है। एक वक्त था कि खान साहब ने इन जैसे गंदी नाली के कीड़ों को इतनी इज्जत दी, इतना वक़ार दिया, इतना नाम दिया, इनको इतनी मिनिस्ट्रियां दी कि इनको गुलाब के फूलों के हारों में ही दफन कर दिया। उस वक्त गुलाब के फूल के हार डाले थे खान साहब ने, क्योंकि खान साहब जैसा सादा, शरीफ, ईमानदार और मुखलिस और खरा और मासूम पठान नहीं जानता था कि ये सारे खान साहब की आस्तीन में बैठे हुए सांप हैं, जिनको खान साहब दूध पिला रहे हैं और वक्त आने पे ये खान साहब को ही डसेंगे। लिहाजा बड़ा अच्छा हुआ था उस दौर में जब ये शराब, मेरा मतलब शहद की बोतलों के साथ पकड़ा गया था और कुट कुट के एस्टेब्लिशमेंट ने इसका मुज्जू निकाल दिया था और इसके लंबे गुंडों वाले बाल मुंड के इसको गंजा कर दिया था और इसकी मुच्छें भी मूंदी थी। कसम खुदा की उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छा किया था। आज मैं इस बात की तारीफ करती हूँ। ये बहुत पहले ही खान साहब के साथ अपनी गद्दारी साबित कर चुका हुआ है। अब ये अपनी नहूसत के साए, अपनी बदतीनती के, बदफितरती के, बददियानती के और गद्दारी के साए सुहेल अफरीदी के ऊपर भी डाल रहा है और उसको अपने हाथ में करने की कोशिश कर रहा है। और सुहेल अफरीदी को आप देख ले, उसका रंग उड़ा हुआ है, उसका रंग फक हुआ है, पीला सा हुआ है, घबराया हुआ है, एंक्शस है, नॉशस है, ऐसे नर्वस है जैसे मानो बैकग्राउंड में किसी ने उसकी दुम के ऊपर पांव रख दिया हो। खुदा जाने वो कब तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होगा। हमें तो अब नज़र आ रहा है उसके चेहरे के बदलते हुए और आते जाते रंगों को देख के। ये इसकी सुन लें, अली डिसऑनेस्ट ऑनियन यानी कि प्याज पुर की, कि मोहसन नकवी, मेरा मतलब मोहसन पी नकवी, जी मोहसन पी नकवी, वो खान साहब के लिए बड़ा हमदर्द है, बड़ा वफादार है। खान साहब की रिहाई के लिए उसने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है। और तो और फील्ड मार्शल ज़ैनी मरीज आसिम मुनीर के सामने भी इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ा पेश रहा है। उनके सामने कोई और चौंक भी नहीं सकता मगर ये बोल के कहता है कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए, उनके साथ नरमी बरतनी चाहिए, उनको बुनियादी सहूलियात देनी चाहिए, उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियाँ बंद होनी चाहिए। ओ गंडापुर, शर्म करो, कुछ हया करो। कितने बदफितरत हो तुम, कितने लानती इंसान हो तुम कि तुम मोहसन पी नकवी जैसे इंसान की तारीफ़ें कर रहे हो, जिसने डी चौक में मासूम निहत्ते तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खून की होली खेली, उनके पीछे जा के उनके ऊपर निशाने लगवा के उनका कत्ल करवाया, उनकी लाशों का तेज़ाब में खुलवाया, उनको हस्पताल में ट्रीटमेंट देने से मना किया और उनकी लाशों के हिसाब किताब छुपा के रखे, उनको कंटेनरों में डाल के रखा जानवरों की तरह, स्नाइपर से उनको गोलियां मरवाईं, मशीन गन्नों से उन्हें गोलियां मरवाईं, बत्तियां बुझा के पीछे भाग के ताक लगा के उनके निशाने लगा के उनकी जानों के साथ खेला। उस मोहसन पी नकवी की तुम बात कर रहे हो, मोहसन पी नकवी की, उसकी तुम बात कर रहे हो जिसने तहरीक लब्बैक के लोगों के भी खून की होली खेली। उस मोहसन पी नकवी के जबर और जुल्म की तुम्हें कुछ याद नहीं कि आज तुम उसकी हमायत में बैठ गए हो। माना कि तुम हड्डी चाट के आ गए हो, माना कि अपनी ज़ुबान से तुमने इस्टेब्लिशमेंट के बूटों की सफाई कर ली है, माना कि तुम बिक चुके हो, माना कि तुम एक खुद गर्ज और नफसा नफसी के मारे हुए एक लालची और एक क्या कहते हैं गद्दार हो खान के साथ, और अब तुम इस हद तक गिर चुके हो कि तुम खान के जान के दुश्मनों की भी तारीफ़ें करने बैठ गए हो। और तो और अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा तो सुन ले इस अली डिसऑनेस्ट ऑनियनपुर की। आइए मिलकर सुनते हैं कि मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की परले कैंप में। कैन यू बिलीव इट? मैं रोज कहता हूँ ये बात और मैं आज भी ये बात कहता हूँ। उसने हमारा जुल्म भी किया, जिसमें खान साहब गुस्सा था, हमें भी गुस्सा था, मेरे साथ किया उसने। अच्छा, पंजाब वाले इतनी बातें करते हैं, पंजाब में कोई आए बताया कि कितना टॉर्चर हुआ था उसके साथ पंजाब में, फिर मैं ही बता रही हूँ। फिर
اس کو بتا دوں گا، پھر کوئی جج بیٹھ جائے کمپیئر کر لے. خود دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ لوگ خان سے وفادار ہیں. یہ سارے پی ٹی آئی کی ایم پی ایز، ایم این ایز، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، یہ اچکزئی وغیرہ، یہ سب چاہتے ہیں کہ خان کبھی جیل سے باہر نہ آئے. یہ چاہتے ہیں کہ خان جیل میں رہے تاکہ ان کے مینا بازار لگے رہے، تاکہ ان کی عیش و عشرت چلتی رہے، مرات لیتے رہیں، کھاتے پیتے رہیں، موجے مارتے رہیں، سرکاری عہدوں کے لطف اٹھاتے رہیں، اور خان اندر جیل میں سڑتا رہے. ان میں سے کوئی بھی خان کے ساتھ وفادار نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی خان کے ساتھ ایماندار نہیں ہے. خان کے ساتھ صرف آپ ایماندار ہیں. پاکستان کی قوم آپ کے لیے وہ جیل میں گیا ہے، آپ کے لیے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. ورنہ اپنی ذات کا سوچے، اپنے آرام کا سوچے، اپنے سکھ کا سوچے، اپنے فائدوں کا سوچے تو فٹافٹ ڈیل سائن کر کے باہر آ سکتا ہے. بھگوڑے میاں سانپ، میرا مطلب ہے کہ مسلم لیگ خونی نواز کا جو بھگوڑا سفید کبوتر اڑانے والا میاں سانپ، میرا مطلب میاں نواز شریف سانپ کی طرح وہ کوئی بھی ڈیل لے کے، کوئی بھی این آر او لے کے وہ بھی بھاگ سکتا ہے. لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے باہر نکالیں، کیونکہ آپ کے اس کو باہر نکالنے سے، آپ کے اس کے لیے لڑنے سے جو اس کی عزت، اس کی شان اور اس کا وقار بڑھے گا، وہ کسی چیز سے نہیں ہے. وہ تو آپ کے پیار کا بھوکا ہے، آپ کی محبت کا بھوکا ہے، آپ کی توجہ کا بھوکا ہے. وہ آپ کا طلبگار ہے، وہ آپ سے عزت کا طلبگار ہے، وہ آپ سے رسپیکٹ کا طلبگار ہے، وہ آپ سے آنر کا طلبگار ہے. وہ کھلاڑی رہا ہے، اسے عزت چاہیے، اسے مقام چاہیے، اسے وکٹری چاہیے، اسے رسپیکٹ چاہیے، اسے مال نہیں چاہیے. ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، مسلم لیگ خونی نواز، زرداری بیماری، ڈاکو فرعون نما اور کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرح اسے مال یا ڈالر نہیں چاہیے جو پیسے کی خاطر اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی بیچ کے کھا جائے. ان کے بارے میں امریکہ یہ کہتا ہے. خان کو پیسہ نہیں چاہیے، خان کو آپ کا پیار چاہیے، خان کو آپ سے عزت چاہیے، وقار چاہیے. اور جب وہ کھڑا ہو آپ کو وہ پکارے کہ میرے پیارے پاکستانیوں، اس کا خون جو ہے وہ جوش مارتا ہے اور وہ ایک دم تازہ دم ہو جاتا ہے. خان کی آپ طاقت ہو، آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹس ہو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ سب سے التجا ہے، ہمت نہ ہارنا، اپنے حوصلے بلند رکھنا، ارادوں کو مضبوط رکھنا. کالجز بند کرنے پڑے کر دو، سکولز بند کرنے پڑے کر دو، لیکن خان کو بنیادی ضروریات اور اس کی طبی سہولتیں دلوانا، ان کا علاج کروانا، ان کو جیل سے رہا کروانا اور اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے کا موقع صرف آپ ہی دلا سکتے ہیں. پاکستان کی 28 کروڑ عوام آپ دلا سکتے ہیں. خان کو کچھ ہو گیا تو خان دوبارہ نہیں ملے گا. مگر یہ جو اس وقت ناگ اور ناگنے ملک کے اوپر نافذ ہیں، قابض ہیں، انہوں نے آگے سپولیے پیدا کرنے ہیں آپ کا خون چوسنے کے لیے، آپ کو ڈنگ مارنے کے لیے. ان سے جان صرف آپ کی خان ہی چھڑا سکتا ہے. نکلو کپتان کی خاطر، نکلو پاکستان کی خاطر، بچا لو اپنے خان کو، بچا لو اپنے کپتان کو، بچا لو اپنے پاکستان کو. بہت شکریہ.